Good afternoon. Good evening, gali. Change venue kita. Arito sa buong sa Silay Gym. Silay versus Victorias ang hampang. Iyan ikaw anong hampang man? Iyakawan Silay. Arito sa 1 Silay nga game. Init ba? Yes, hello. Good evening, guys. Good evening. May gabi sa inyo. Ang papitik ka mo, karoon papitik ka. Ari kami sa... Change venue kita. Ari kami sa Silay Gym. Papitik lang ka mo ah. Damo-damo kayo nag-upload karon ba? Sis? 1.5 lang yan. Uy, natumba. Katipunan. 2 points. Wala ka balo. Pila na score? Pila score man? Di na score man? Wala. Awara, tagalisin nyo gali. Watching from South Fords, Makati. Rollerly Hernaez. Thank you so much for watching. Thank you. Dugay, wala nagkikitching of promise. Full force na ni. Thank you so much, Miss Lorely Hernaez, for watching. Thank you, good. Shout out, madam, kay Arnel Ambong Victoriano. Mayong gabi. Dahil lang kayo ito, nawuntang score. Dugay, dahil lang good. 4-3 ang score, 4-3. Wala ang pang sa plaza, madam. Wala. Cancelled ang game subong sang bowlers. So, hello kami din. Shout out, madam. Mayang gabi. Watching from Dumaguete. Aling kay Sunrise Roldan. Good evening sa tanan. Basket number 16. Mo na pa mo siya sa una. Andiin. Ay, tuot. Oy! Andrada, ara manggali o. Rebound. Oh shit. Pwede di ka smoker, hindi? Oh. Ball for Victorias. Victorias versus Silay players. Score please. Dali lang sir. Tanawon ko. Dali lang din. 20-39 for Silay. 20-39 for Silay. 38. 20-38 for Silay. 20-38 for Silay. Natumba pa.
Namisan, nagdiyan, no? Sis, namisan, nagdiyan. Good, Madam Interbarangay na sa, hindi sir, Silay City versus Victorias. Ang gampang subong. Silay on the move, basket. 40, pila check ka, 40. 40 pila. 40-20. 40-20. For Silay. Ano yung Silay versus Victorias? Nice block by Doromal. Oh! Advance. Si Kid, dari kami ni Kid. Silay versus Victorias ang atong nga game. Sis liputa, nagulan. Bago lang ko kawashing, day. Bago lang ko kawashing, kag nagpa-wax. Ulan naman. Monserrate nagpasa. Andrada for 3. Wala. Basket. 40-22. Sakto dahil 40-22. 40-22 ang score. Doromal. Traveling. Doromal traveling. Violation. Mag-ulang ko kapawasing ko, Madam, shout out lang that. Tito Gami, shout out Tito Gami. Huwag ka man kagina sa likod airport, tambal mo mga pika. This is Silay versus Victorias nga game. Basket. 3 points. Kira score? 25-40 ang score for Silay. Good eve, Madam. Silay selection na. Yes. Iyakawan Silay nga team. Basket. Terra Nova, Manila, Bayo. Sige lalo. Basket. 27-41 for Silay. 27-42. Ari na kami di subong sa Silay Gym. Ang game Silay versus Victorias. 27-42 ang score. Shout out kay Paulo Halandoni. Shout out that for Victorias. 3 points. Ilan na? 30-42. 30-42 ang score. Si Kid Doromal, shout out dira Madam Ogan Kid Doromal, shout out para sa Gampa. Oh! There's a foul. Hindi pwede ka vape. Hindi, no? Kigang ko dahil. Kigang ko dahil. Guwato dahil. Basket, wala. Doromal on the rebound. Game pasa. And there's a steal. Ano ba si Silay? 30-42 ang score. Rebound for Victorias. And another one. Katipuna nag-drive. Basket. Good eve, ara. Diragahampang siliit. Ari disa. Aw, Wais ako na waay. Asagwa sa kuno galantaw.
Ang score 44-30 for Silay. Diin. Sis, basta mabasa ka da, sis? Why, man? Basa ka da, oh. Gaano? Gaulan, sulod gym mo? Oh? Basa? Basa sa gawa. Rep, basa rep po. Rep. Rep tulo, rep po. Rep, tulo. Basket. 31-46 for Silay. 31-46. Ano na quarter ka? Second quarter. Second quarter. Victorious for 3 points. 34-46. 34-46. Tres. 34-49 for Silay. Ginakul ba ako? 34-49 ang score for Silay. 34-49. Basket. 35-49. 30 rebound for Silay. 35-49 for Silay. Short step. 35-49 ang score. 35-49 in favor of Silay City versus Victorious. And still out of bounds. 26 seconds remaining on our second quarter. Uy! Uy! Madam, iglaw na ko imoy tsura, pwede makita. No. No. Hindi, ayoko. Ay, shy type ko daan. Camera shy. Camera shy ko. Ay, score! End of our second quarter. Pato ba nga, diga? 35-51 in favor of Silay City. Thank you so much sa itong mga cutie pie na scorers. Thank you. Madam, pa-shout out kay Sunny Katipunan. Sunny Katipunan, shout out from Bragard. Team Silay versus Team Victorious. Why naman guro, ulan ano? End of our second quarter. Is mabasa. Sis. Sa ilokaw. Ari ang aton Team Silay with their Terra Nova jersey. Shout out kay Rika James with da sa tupad mo mga scorer mo da madam.
Thank you, Tito Ryan Perono. Thank you so much for watching. Third quarter na kita. Ball for Team Silay, number 2. Hala pa. Medyo na late kami ato kami halin sa Barangay 5. Shout out sa kay SK Kagawad sa Barangay Mambulak, Angela La Pastora, haling kay Albert Gallego. Shout out sa taga Barangay Mambulak. This is Silay versus Victorias nga game. Well, nice pass. Andrada. Gumban, hala pa 3. Wala. Ball for Victorias. Okay lang no. Shout out sa tumapisan nga manog map di so. Gani sir. Subong na kami gani kabalo nga may ano gali di subong. Ngayo ko yun, may balik mo kabalo. Gusto ko boss may banit, may volleyball di daglaw. Sige may sa 6. bowlers kami nag-cancel being bowlers yan. Iyan na ko. Wala number ko. Di ka na pwede man sa page. Shout out sa Ibi Magalona, Shenda, Marital Dan 4, paling kay Ivan Delarmino. Yes, thank you so much. Yeah. Thank you, sir. Ganda. Para. Ilat ka? Ato sa motor. Basta gani, bago na ko kawashing. Second pan on the free throw line, wala. Rebound for Victorias. Ang score, 53-35 for Silay. Ay! Ball for Silay. Andrada wala. Rebound for Victorias. Dungan sa Pangyo from Romeo Notorio. Ay, may go ko. Basket, wala. Rebound for Victorias. Sinsya, gid, sinong kadungan na namon sa diin naman. Ara kami kaginabay sa Barangay 5, nagambasa sa amon, may basket di. Iya ka sila. Ara kami kagina sa Barangay 5. Si si Boss Joey Hinete. Boss Joey Hinete, nagambasa mo, may basket. Ano na, 21 up ang 21 up? Or sila selection lang? Selection eh. Yung batin up sila. Yes! Basket! Ilang score? 56-39. 56-39 for Silay. Tuyo na ko. Isa lang ni Kampal. Amo lang ne. Isa lang. Ha? Duwa na ni. Ay kaduwa na ne. Madam, sino na ang point guard? Dali lang, ged. Number 2 ka Silay. Dali lang. Go Team Victorias. Go hard, mga idolo. Number 2. Dali lang, pungitan ko
Number 2, kasi like sino? Wala pa. Dila nga. Pangitaon ko. Ano wala pa? Dila pa. Halapa. Si Halapa, sir, si Halapa. Victoria's on the move. Basket. 2 points for Victoria's. 3 for Andrada. Basket. Andrada for 3. Pila na score ga? 59-44. Ha? 59-44. 59-44 for Silay. Foul on the 3-point line. Go, lan magiguro ay. Ito lang din yan. Ito lang. Why not? Ada ka dito? Ato sa. Ato siya. Tambal na lang sa. Mamitik niya sa. Sis. Pitike sila ko no. Pitike. Tara na. Ang balas ito. Tawag sa. Mayaaw. Nanakikapitik sa Andrada for 3 again. Wala. Rebound for Victoria's. Naka pa mixture sa day. Dali lang. Sila ko na sila. Isa pa. Ball for Silay and score. 60-44 for Silay. Basket. 60-46. 60-46. For Silay. 60-46. Tres wala. Out of bounds. 59 pa lang ga. 59-46 ang score. Kamunta to the ball. Rebound for Silay. Nice pass. Basket. 61 ha, 61. 61 pala, 46. 61-46 for Silay. Rebound for Silay.
Lipat siguro. Taga Rizal man galing mga taga ano, taga Rizal ka mo. Mga gani. Naka JRB pa sa nga jersey oh. Rebound. Mga grupo naman sa motor. Day Role. Si Jasper. GM. GR. Grupo naman sa motor. Shot clock violation. May mamadala bola ka. Oo, gapag. Dalawang pula. Yes. Fourth na. Fourth personal sa number 10. 61-46 ang score. For Silay. Uy, ito may free throw. Rep all basket to rep. 47-61. Madam, good eve. Daw hindi man na seleksyon ang Victorias. Daw isama na naka-team sang Interpurok. Ay, ang boot. Wala ko kabalo. Huwag ko kabalo. Ilaman na yung ano. Amo man ang padala nila. Basket for Katipunan. Lisbo on the move. Basket. Garcia 2 points. Pila naga dili agalaw agaga. 67-47 for Silay. 67-47 score. Garcia, basket again. 69-47 for Silay. 38 seconds on our third quarter. Third quarter, para na? Tres. Rebound for Lisbo. Tres for Katipunan. Wala. Rebound for Torrecampo. Uy! Nice block. Basket. Stepping on the line, Torrecampo. Three seconds remaining time on our third quarter.
End of third. Patubangan score. 69-49 ang score. 69-49 for Silay. Parang gani. Our team Silay versus Team Victorious. Shout out to Rave Dominic Manay. Pariente na itaguro Sir Rave. Kay Manay man ako apelyido. Ay naku. Bag ulan ta ka-washing, ulan na naman. Back into the ball game. Fourth quarter na kita. Zeta Cruz number 2 for Victorious. Ball for Silay. Katipunan, gadala bola. Basket. 71-49. Check that. 71-49. And still for Victorious. Basket. What's up, pati mag-dress? Uy! Nice move by Lisbo. Tres. Rebound for Andrada. Ball for Silay. Tori Campo. There's a foul. Rebound for Katipunan. Nice pass. Basket. Pila na. 75-57 for Silay. And there's a foul. 77-57. Uy, sakit kakit-kit ang koko mo. Ginanaw mo na. Ariyo, ako nung laba, oh. There's a foul. Basa gid. Mayong gabi sa imo, madam, kag imo mga
Tagi Malantaw. Budlay ba? From Ian Clarito. Mr. Hello Kitty, canceled ang ating game. So, ari ito di subok. Hala pa ka sa Ribisa. Para siya nagtira. Number 2. Andrada Basket! Grabe ka pila na mag-tres si Andrada ba? Pila na? 80-57 ang score for Silay. Basket. 80-59. Alwa. Manong tira, ginasi Andrada, Dambaskog na manira. From Ian Clarito. Kapila na siya mag-tres. Huwag na ko blatingog. Paway ko dapat. Hala pa. Gimpasa kay Katipunan. There's a foul. Barrientos ba? Basket. Wala gusto. Andrada, gimpasa kay Halapa. Gimpasa kay Katipunan. And there's a steal. Nice pass. Tres. Andrada for 3 again. Wala. Hoy. Andrada for 3. Wala. Rebound 4. Nakikita sa pilido yung Katipunan. Nag-deliver game pass kay Botilano. Gali. Sorry. Andrada. Wala. Short. Ball for Victorious. Easy 2. Basket. 85-63 ang score for Silay. 85-63. Tres! Wala. Airball. Kapoy na si Andrada. 85-63. Nice pass. Wala. Rebound for Silay. Basket for pilido yung man. Segumpan. Pila na? 87-53 for 87-63 for Silay. Basket. 87-65 for Silay sa gihapon. Out of bounds. $87-65. And still for Segumpan. Basket. 89-65 for Silay. 89-65. Wow! Basket.
Tres for Sigampat. Basket. 92-67. 92-67 for Silay. 92-67. Basket. 92-69. Silay sa gihapon ang abanse. Thank you sa Heart Lopez for tagging your friend. Thank you so much. Wala, rebound for Victorious. Last 2 minutes remaining on our fourth quarter. Uy! Galupad. $71-92 for Silay. 3-3-3. 95-71 for Silay. Out of bounds. One minute, 18 seconds remaining on our fourth quarter. Short. Nice pass. Basket. And there's a foul. Wala. 90 pila na, 90 pila gani. $97-73 for Silay. Oy na ino daog na lang dito. Long. What quarter? 97-75 for Silay. Tres, wala. Rebound. Out of bounds. 10 seconds remaining. Congratulations! Ang score, dali lang! 97-75 for Silay. Congratulations, Team Silay! Madam, maging salamat sa tanan nga naglantaw. Thank you so much. Mapuli na ta. Manyapon ta. Thank you so much.